Lo, yo, good morning. Uy, okay. Pila na yak? Okay na. Baklayan, rad balig. Jeez nga baklay. First lap, 6K. 10 hour ni nga survival. Well, ako survive 5 hours. Pila target na to niyak. Ako mga 30 laps ako ron. Tangin namin. See you in the next hour, motherfuckers. Let's go. 4K in. So, happy na mahuman sa tong first nga loop. So, 6K per hour ni siya nga loop. Yo, first lap done. 6K. Ano ba tayo? 8 minutes. Good morning. 10K in. I think. Let's go. 2 laps done, 12 kilometers. Napay 10 minutes pa huway. 5 AM, third lap. Let's G. 10 minutes. Kira. Mara wala. Alright, 5 minutes left. Kasos party o kayo. Yo, good morning. Third lap. Third lap na mi. Last 1K, third lap. Hayag na. Kaya pa kadol. Wait. Third lap done. 18 kilometers in. Alright, hayag na. So nami sobra 15 minutes kay medyo paspas ang pace. Morning, 2 minutes. Fourth lap. First pa kayo. Murag wala. Sakit na. Na, kaya pa kadol. Okay kayo. 22 kilometers in. Bonk na laspag we kaon. Alright. 23K in, last 1K. Napay last 10 minutes para aning alop. Ha. Let's go, let's go. 3 minutes para sa 5th lap. Doon na ini top out, so we're down to our 5th lap by. Peng. Dol. Yan ka? 4 laps. That's a 4 laps. Alright, we're down to the final 3 by. So Mr. Sun is up. Mera ni Cloyax the man ni Sir Will. Sakit. Let's go. 5th lap by 5th lap. 26 kilometers in bay. So I feels ako laspag na. So ganyan na nagsugod mi 5 ka buok. Karon we're down to 3. Jeff, muntag. Ah, oh. Tara, shout out. Yo. 27 kilometers in. So last 30 minutes para mahumaning nga loop. Then pang-unom na din nato. So yo, 30K in. 30K. 6 minutes para makapalanay. Damn. Sakit. Iri kabot. Ito. Ano ko mo yun ako sinalagit. Ano? We're down to our 6th loop. Sakit na kita nan bay. Sakit na kita nan part sa kong lawa. Pero good news, last 10K na lang ta, diba? So duwara man na ka 5K. Imong mama kaya kay mo dagan og 5K. Muna nga umanon tani. Diba? Let's go. Woo! Sakit na kayo ya. Woo! 36 kilometers na bay. Yo, time check. 9:30 AM, no? So almost 7 hours na. So murag mo na niya akong last nga loop, no? Kay akong tiil na. Di na ako mabatian. So sakit yun siya. We're 39 kilometers na ata. Basta last 3K. We have 30 minutes left to finish. So let's go.
last 2K pero murag ginaw ka pa sa cut off kay 15 minutes na lang ako 2K kuhaon. Time 10:01, so late sa cut off lang. Yo DNF 42.2 kilometers by. Anyways, let's go. Okay. Kapoy na. Murag si Hope, Bye. no stairs.